Wapendwa katika Kristo, tunawasalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Ila nina message ama nina ujumbe kubwa sana kuhusu hata makanisa. Nataka nizungumuze na watu wenye busara, watu wenye hekima, watu wanaojua ni wanani katika ndani ya kanisa. Na siku tunaelekea ndani, hatutamkuta mtumishi katika kanisa. Kwa maana leo hii watumishi wameenda mbali na hivyo Biblia inasema. Mfano ni hii. Leo hii kila mtumishi, kila anapenda awe nabii, evangeliste ama yewote, wanatoka mumisio zenye waliitwa ndani. Kila mtu anataka awe nabii. Okay, si vibaya kama kweli utafanya kazi ya Mungu ama mapenzi ya Mungu, si vibaya kabisa. Lakini watu wanapotea ndani ya kanisa kwa sababu ya vitu vya tamaa. Leo nakutana kila mtumishi ni live, kila mtumishi live, kama iko ya Facebook